अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ धमाकेदार सी जानान की एपिसोड। तो आज की एपिसोड है हमारी 50 सिल्वर जुबली हुई है या गोल्डन जुबली, मुझे नहीं पता, आप मुझे बता दीजिएगा। यानी 50 एपिसोड्स हो चुकी हैं हमारी। तो हो सकता है ये 100 तक जाए नावल, जैसे माय बिलव्ड प्रिजनर गया था मेरा सबसे बड़ा नावल। तो कुछ भी हो सकता है इस नावल में, क्योंकि बहुत सारे माइंड में ट्विस्ट आ चुके हैं मेरे। ठीक है, तो जल्दी से लेकर चलती हूँ आज के एपिसोड की तरफ। नावल जानान बाय एस मरवा मिर्जा, लेट्स स्टार्ट। वो इससे करीब ही के हॉस्पिटल लाया था और इत्तेफाक से फीमेल डॉक्टर भी मिल गई थी। लगभग आधा घंटा लग गया था। सरकार को फिक्र थी कि वो लड़की ठीक हो, जबकि डॉक्टर कुछ बताती तभी वो अमीर साहब को कुछ बता सकता था। आधे घंटे तक वो फीमेल डॉक्टर आखिर बाहर आ ही गई। अब जवेरिया के हस्बैंड है ज़ारून। वो सब आपने किया, क्योंकि वो बेहोशी में भी यही कह रही थी कि मुझे हाथ मत लगाओ घटिया ज़ारून। डॉक्टर की बरहमी देखकर सरकार समझ गया था कि इस लड़की को भी होश नहीं आया, वरना वो खुद डॉक्टर को बता देती कि इसे कोई और लेकर आया। बिल्कुल नहीं, मैं उसे जानता भी नहीं। वो भागती कहीं से आई और मेरी गाड़ी के आगे आकर बेहोश हो गई। सरकार ने डॉक्टर साहिबा की सर्द नज़रों के रूबरू परेशान सा होते सफाई दी, तो इन मोहतरमा की सर्द मेहरी में कुछ कमी आई। फिर तो हिम्मत करने का क्रेडिट इसी को जाता है कि उसने खुद को बचाया। सेव है वो, बस गर्दन और चेहरे पर होंठों और दांतों के वहशी निशानात हैं। किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है, जो इस बच्ची के डरे होने से साफ आया है। उसे कुछ सुकून आवर दवा दी गई है, कुछ देर तक होश में आ जाएगी। उसकी फैमिली के बारे कुछ पता है? सरकार को अफसोस हुआ कि आखिर ज़ारून को उसने क्यों छोड़ दिया। अच्छा था वो जानवर उसकी कैद में ही रहता। जी, मैं ले जाऊंगा उसे, घर घर पहुंचा दूंगा, उससे पता पूछकर। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? सरकार ने नरमी से वजाहत दी, जिस पर डॉक्टर ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। नहीं, उसे यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया तुमने, वरना बाहर तो सिर्फ दरिंदे ही घूम रहे हैं आजकल। मुझे खुशी हुई कि अभी भी तुम जैसे लोग हैं। जिसने भी उस बच्ची को हिरासा किया, सजा मिले उस कमबख्त को। खैर, कुछ देर तक तुम मिल सकते हो। डॉक्टर जरा उम्र में बड़ी थी, तभी इसने जाते हुए सरकार का कंधा भी थपकाया, जैसे इसे इस पर शाबाशी दी हो। सरकार ने उनके जाते ही अमीर एहरान यूसुफ जई को कॉल की। वो रेडी हो चुका था। वो और एमा अस्तबल निकलने ही वाले थे। सरकार की कॉल पर एहरान ने जैकेट पहनने के बजाय झुककर मैट्रेस पर पड़ा अपना फोन उठाया। हाँ सरकार, बोलो। एहरान ने कॉल उठाते ही फिक्रमंदी से पूछा। आपने बिला वजह इस जानवर को रिहा कर देने का कहा मीर साहब। जानते हैं क्या हुआ? वो जवेरिया नामी कोई लड़की है और अगज़ई हवेली से बाहर अपनी इज्जत बचाकर भागी थी और इत्तेफाक से मेरी गाड़ी के आगे आकर बेहोश हुई। इस हवेली में यकीनन वो एक ही जानवर है जो ऐसा कर सकता है। वो लड़की नीम बेहोशी में ज़ारून पुकारी कि इसे छोड़ दे। ये सब सुनने की देर थी कि हैरान भी परेशान हो गया। जवेरिया के बारे तो वो एमा से सुन चुका था कि वो उसकी बचपन से खात्मा रही थी। ओ मेरे खुदा, घटियापन की इंतहा कर दी इस जलील ने। जवेरिया तुम्हारे साथ है सरकार? सरकार ने अफसोस से सर हिलाया। जी, हॉस्पिटल लाया हूँ क्योंकि मुझे फिक्र थी कहीं ज्यादती ना हुई हो उससे। उस कुत्ते ने दांतों से काफी तशद्दुद किया बेचारी पर, लेकिन वो अपना बचाव करती भाग निकली। सरकार का इस वक्त दिमाग खराब हो चुका था। ठीक है, तुम ऐसा करो, जवेरिया को मेरी हवेली ले जाओ। वापस सुरगजी हवेली मत जाने देना उसे। वलाजमीन से कह देना उसका ख्याल रखे, और तुम भी ध्यान रखना। इस जारून से अब मुझे खुद मिलना पड़ेगा। सरकार ने फर्माबरदारी से सर हिलाया, जबकि जवेरिया के लिए भी हैरान ने सरकार को ब्रीफ किया। वैसे भी खुद सरकार इसे इस जगह वापस हरगिज जाने ना देता। ठीक है अमीर साहब। सरकार ने राब्ता तोड़ा, जबकि कुछ ही देर में नर्स ने इसे आकर जवेरिया के होश में आने की इतला दी। तो सरकार जरा हिचकिचाते हुए ही अंदर बढ़ा। वो बिल्कुल मुरझाई हुई और निढाल थी। तुम ठीक हो? सरकार की आवाज पर जवेरिया ने अपनी दर्द करती आंखें खोली। जी, आपको जहमत दी इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। क्या मुझे फ़ोन दे सकते हैं? मैं बाबा को कॉल करनी है कि वो मुझे ले जाएं यहाँ से। जवेरिया की आवाज़ भीगी तो सुर्ख आंखों से आंसू टपकने लगे। बैग और फ़ोन तो वो हवेली ही छोड़ आई थी, और अब इस जगह, इस शहर तो वो मर के भी नहीं रुकने वाली थी। तुम्हारे वालिदैन तुम्हें इस हाल में देखकर सदमे से ही आधे हो जाएंगे। उन्हें कैसे बताओगी कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, तुम बच गई? उन्हें तो ये निशान ही मार देंगे।
وہ اس کے پاس ذرا فاصلے پر جا بیٹھا اور بہت نرمی سے جویریہ کو دیکھ کر بولا، جس سبب اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آئی، تو کیا کروں، ایما بیوی کا بھی فون بند ہے کب سے، پتہ نہیں کہاں رخصت کر دیا ان کو ان کے گھر والوں نے۔ جویریہ نے اپنے آنسو رگڑتے جیسے بے بسی سے پوچھا، میرا مشورہ ہے اپنے ان زخموں کے بھرنے تک یہیں رکو، نشان چلے جائیں تو میں تمہیں تمہارے گاؤں خود چھوڑ آؤں گا، تب تک زارون کی عقل بھی ٹھکانے لگتی دیکھ لینا اپنی آنکھوں سے۔ رہی بات ایما بی بی کی، تو ان کی شادی جن سے ہوئی ہے نا، میں ان کا خاص آدمی ہوں، تم میرے ساتھ چلو بے فکر ہو کر، جیسے ہی ایما بی بی بہتر ہوں گی امیر صاحب تمہاری ایما سے بات کروا دیں گے، لیکن ابھی وہ ایما اور اپنے بیچ کسی کی مداخلت نہیں چاہتے، تبھی ایما بی بی کا فون بند ہے۔ جویریہ اپنے آنسوؤں کو رگڑتی جیسے ساکن ہو گئی، اسے یقین نہ آیا کہ ایما کی شادی اتنے بڑے آدمی سے ہوئی جس کا آگے آدمی بھی اتنا ڈیشنگ تھا اور پیارا بھی۔ تو وہ یہی سوچ رہی تھی ایما بی بی کا گھر والا کیسا ہوگا، نام مطلب اس گھٹیا ذلیل کا۔ میں نے اماں بابا کو کہا بھی تھا مجھے مت بھیجیں، مگر انہوں نے کہا میں بچپن سے حویلی کی غلام ہوں، وارث رگزئی میرے بدلے ہمارے گھر ہر ماہ راشن ڈلواتے تھے اور بابا کی دوائی کے پیسے بھی الگ سے بیچتے تھے کہ میں ایما کی خادمہ تھی، ساتھ رہتی تھی، تو وہ میرے ماں باپ کا بہت خیال کرتے تھے۔ لیکن اس بار تو نوراب صاحبہ نے وہ گھر کا راشن روکنے کی دھمکی دی، یہ کہہ کر کہ اب تو ایما نہیں ہے یہاں، اور وارث رگزین معاملات کو ان کے ہاتھ دے چکے، جو پتہ نہیں سچ تھا یا جھوٹ۔ بابا بہت بیمار رہتے ہیں، زیادہ کچھ کما نہیں سکتے، امی سلائی کرتی ہیں کپڑے پر، ان کے مہروں میں اب بہت درد رہتا ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے جو چھٹی کلاس میں ہے، تو یہ راشن رکا تو میرے ماں باپ اور بھائی کا کیا ہوتا۔ تبھی آ گئی، وہ گھٹیا انسان ہمیشہ گندی نظر سے دیکھتا تھا، پر ایما بی بی مجھے ہمیشہ اس سے بچاتی تھی، پھر جاسم بھائی کے ڈر سے بھی زارون کی ہمت نہ تھی کوئی گھٹیا پن کرتا، لیکن اب تو اس آدمی نے اپنی اصلیت دکھائی ہے، اللہ غارت کرے اس کمینے کو، قاتل مردود کہیں کا۔ جویریہ نے بہت رو سہم کر اپنی تکلیف ایسے بتائی جیسے سرکان صاحب اس کے لیے کوئی غم گسار سی دیوار ہو۔ پریشان مت ہو، تمہارے گھر کا راشن نہیں رکے گا، اور زارون کو اس کی سزا ملے گی کیونکہ اس کے گناہوں کا گڑھا بڑھ گیا ہے۔ رو مت، تم بہت باہمت لڑکی ہو جس نے اپنی جان اور عزت دونوں بچائیں اور بھاگی، سر پھاڑ کر آتی اس کا تو زیادہ خوشی ہوتی، بہرحال کیا پتہ ان فیوچر تمہیں اس کا سر پھاڑنے کا موقع مل جائے۔ سرکان نے اس بار نرم انداز میں مسکرا کر جویریہ میں ہمت بری، جبکہ وہ خود حیران تھی کہ کیسے اس سچویشن سے محفوظ نکل آئی ہے۔ اللہ کرے، جویریہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، آمین۔ چلو میں تمہیں گھر لے چلوں، بے فکر رہو، ہم اعتبار کے لوگ ہیں۔ سرکان اٹھا تو اسے بھی چلنے کی پیشکش کرتے، ساتھ اس ڈری لڑکی کی ذہنی ابتری کو بھی مد نظر رکھا، تو وہ سنبھل کر اٹھی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو اٹھا کر اچھے سے اپنے اطراف لپیٹا، جسے دیکھ کر سرکان نے خود ہی نظریں نیچی کی، اس کے لیے راستہ بھی چھوڑا۔ وہ آگے نکلی تو سرکان بھی گہرا سانس لیے پیچھے ہی نکل گیا۔ یشما نے ندا کی ماں سے ملاقات کی، کچھ ضروری باتیں جو اسے جاننی تھی وہ پتہ کی، جبکہ وہ پولیس کے ساتھ مل کر اس معاملے کی خفیہ تلاش شروع کر چکی تھی، جبکہ آفریدی حویلی میں اس معاملے کی خفیہ چھان بین شروع کر چکی تھی۔ جبکہ آفریدی حویلی میں گل کی آج کی خوابی یہ تھی کہ وہ کل یشما کے لیے کیسا برتھ ڈے سرپرائز تیار کرے اور کیا گفٹ لے، جس میں اس نے یمانے کو بھی شریک کیا۔ البتہ یمانے کی بہوؤں کو بھی فریش ڈوز ملی تھی تو وہ آج بھی شانت تھی، جبکہ ایما اور حیران کا دن تو ہارس رائڈنگ، گھوڑوں اور باغ کی سیر میں گزرا۔ وہ حیران کے ساتھ خوش تھی، ماحول بدلنے کا اثر اس پر امیر نے سارا وقت دیکھا، جبکہ جویریہ کو بھی رہائش کو گھر مل چکا تھا، پر اسے سرکان نے آج کے لیے زیادہ ریسٹ کی تجویز دی کیونکہ وہ بلا وجہ بوجھ بننا نہ چاہتی تھی۔ تبھی اس نے کچن سنبھالنے کا کہا اور سرکان نے اس کی خودداری دیکھتے منع نہ کیا، مگر آج سے نہیں بلکہ کل سے کام کی اجازت دی۔ خود وہ تیمور کے معاملے میں بھی بزی رہا تھا کہ تیمور سے کچھ اور اگلوا سکے، لیکن کچھ خاص فائدہ ہوا نہ تھا۔ تیمور کا یہی کہنا تھا کہ وہ جتنا پتا ہے سب بتا چکا ہے۔ یشما بھلے بہت مصروف تھی، پر اس کا دل عجیب سے درد میں تھا۔
तभी वो थोड़ी थोड़ी देर बाद खुद ही जासिम को हैरियत का मैसेज भेजती रही थी। ये अलग बात कि जासिम ने उसके किसी मैसेज का जवाब ना दिया था। हरमल भी बहुत दुखी थी। बाबा के साथ आधा दिन गुजारने के बाद इसने खुद ही फैसला लिया कि वो अपनी नाराजगी दूर करेगी और वली से दोबारा माफी मांग कर मनाएगी। शाजिल और हमना की तलाक के पेपर्स पर साइन हो गए। हमना और वो कोर्ट गए, लेकिन दोनों के बीच कोई बात ना हो सकी। ये चैप्टर क्लोज हो गया। शाजिल इस तलाक के बारे रात को घर में बताने वाला था। वो दिन को घर आया था लंच पर। वारिस और रगज़ई आज पूरा दिन रेस्ट पर थे। फरसाद साहब ने उनकी खुद देखभाल की, क्योंकि वारिस जिद पर अड़े थे कि नूराब या मोरे किसी के हाथ से बना कुछ नहीं खाएंगे। तो बाबा जान ने अपने लाड उठवाते बच्चे के लिए खुद सूप बनाया। ऐसे भी वारिस जिस मेंटल अजियत से गुजरे थे, फरसाद और रगज़ई बहुत डर चुके थे। जो भी हो, उन्हें अपने इन दोनों बेटों से उन्स था। एक को तो वो खो चुके थे, जिसके बदले हिजरा बनी हुई थी। शाजिल ने बहुत कोशिश की कि बाबा और वारिस और रगज़ई से नए पंचायत के सरपंच का पूछ सके, पर वो दो भी पूरे गुन्ने थे। बात बाहर निकलने ना दी, क्योंकि वो अभी राज थी, लेकिन वाकई तजस्सुस तो था ही कि आखिर इलाके की पंचायत की सरबराही किसके हाथ आने वाली है। मगर अब इंतजार करना ही आखिरी हल था। दोपहर के 3:30 बजे तक जासिम की गाड़ी इस्लामाबाद में वली के बंगले का गेट अबूर करती पोर्च में रुकी। वो जिस नॉर्मल स्पीड पर गाड़ी उड़ा कर लाया था, ये तो जासिम की किस्मत अच्छी थी कि कोई हादसा ना हुआ। एक तो वो ड्राइविंग में प्रो था, दूसरा मुमकिन था यशमा ने चुपके से हिफाजत की दुआ फूंक दी हो, क्योंकि इतनी रफ्तार से जासिम ने गाड़ी कभी नहीं चलाई थी। कहाँ है वो? गाड़ी से उतरने की देर थी कि जासिम ने अपनी तरफ परेशान हालों पर आए दिलावर को आते देखा। तो जासिम ने गाड़ी लॉक की और उसकी तरफ बढ़ते इससे वली का पूछा। मैं देखता रहा हूँ उनको काफी देर से। बज़ाहिर तो सोते हुए ही लग रहे थे, बाहर से सांस भी ले रहे थे, पर फिर उनके साइड टेबल पर रखी नींद की गोलियां देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए हैं। अपने देख लेना एक बार जासिम साई, मेरे तो हाथ कांप रहे। दिलावर के शदीद ख्वास शायद ख्वास जगह पर ना थे। जासिम का पारा और चढ़ सा गया। हद होती है दिलावर, पहले भी तो वो नींद की गोलियां ही लेता है। हटो पीछे, वो इतना बुज़दिल नहीं कि अपनी जान ले। जासिम ने उसे राह से परे किया और खुद वो तेज तेज कदम उठाता बंगले की इमारत में दाखिल हुआ। जिस तरह ये चंद मिनट का फासला जासिम ने इस आदमी के कमरे तक तय किया, वो या जासिम जानता था या उसका अल्लाह। या अल्लाह, मुझे किसी आजमाइश में मत डालना। जासिम ने शदीद धड़कते दिल के साथ वली के कमरे का दरवाजा खोला। तो एक लम्हा जासिम के पैरों की ताकत में कमी आई, क्योंकि वली सीने के बल उल्टा लेटा था। जासिम ने डरते हुए बीच का फासला समेटा। तभी दिलावर भी पीछे ही आया। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वली, जासिम ने इसे झुककर पूरी कुवत लगाते सीधा किया, लेकिन वली टस से मस ना हुआ। जासिम वहीं बैठा और उसके नाक के पास उंगली करते सांस देखी, चल रही थी। फिर जासिम ने उसके दिल पर हाथ दबाया तो उसकी धड़कन भी ठीक थी। जासिम की जान में जान आई और दिल किया सोए आदमी को तो खींच कर लगाए। उठ वली, मैं कह रहा हूँ उठ। जासिम ने इसे बाकायदा झंझोड़ दिया। वो तब भी ना उठा तो जासिम ने पास ही साइड स्टैंड पर रखी पानी की बोतल उठाई और उसका कैप उतारते ही जोर से पानी वली के मुंह पर फेंका। अब जाकर उसे होश आई थी। जबकि वली ने अपने गीले मुंह पर हाथ फेरे, कसमसा कर आंखें खोली, तो जासिम को देखकर वो सिचुएशन समझ गया, क्योंकि पीछे दबका हुआ दिलावर भी खड़ा था। तो मैं कहा था इसे मत बताना। दिलावर, मुझे लगता है तुम अब मजीद मेरे वफादार नहीं रहे। तुम्हारी छुट्टी करने का वक्त आ गया। वली ने अपने गजब बेचारे मस्कीन दिलावर पर निकाला। वली ने अपना गजब बेचारे मस्कीन दिलावर पर निकाला और ये देखकर जासिम ने वली का मुंह जबड़े से दबोचे अपनी तरफ किया, जैसे कह रहा हूँ मुझसे बात करो। लाले, पहले मेरे दिल का कुछ कर जो यहाँ आने तक छुट्टी कर चुका है लगभग, खौफ और तकलीफ से। अगर नींद की गोलियां खाकर लंबी अवधि नींद लेने का इतना ही तुझे शौक चढ़ा है, तो इस चेले को भी खिला देता दो, ताकि ये भी यहीं कहीं लाम लेट हो जाता। मुझे कॉल करके मेरी जान तो ना निकालता और मैं फिर आ जाता तेरे कुल के चावल खाने आराम से। अफसोस जल्दी आना पड़ गया। गुस्सा, दर्द, तकलीफ और जाने किस किस्म की बेबसी थी जो जासिम के लहजे में थी। वली ने दामद से आंखें चुरा ली, लेकिन जासिम ने उसकी जबड़े पर गिरफ्त मजीद सख्त हुई। चुप मत रह वली, तेरी बीवी ने गालियों का पैराग्राफ भेजा है मुझे।
सोच रहा हूँ फोटो कॉपी निकलवा कर अपने माथे पर चिपका लूं कि कितना अच्छा सिला दे रहे हो तुम दोनों मुझे। मैंने तभी हथियार डाले थे, बकवास की थी कि दोनों एक हो जाओ। 7 साल पहले जो तुम दो के लिए एक सा राजी था वो मैं था सिर्फ। उसे उसकी तकलीफ रोक रही थी तुम्हारा होने से, तुझे उसका दर्द रोक रहा था उसे अपनाने में। जासिम और रज़ी, कहीं भी तुम दो को जुदा करने का सबब ना कल था वली ना आज है। फिर तुम दो मेरी वजह से क्यों लड़ मर रहे हो? मैं अगर तुम्हें नहीं मिलूंगा तो क्या मर थोड़ा जाओगे? जिसके लिए 7 साल मरे हो उसका मिल जाना काफी क्यों नहीं है? वो आज सारे हिसाब लेकर ही जाने वाला था। बहुत हो चुका था ये मजाक। जबकि वली ने उसकी गिरफ्त पर हाथ से उसका हाथ पकड़कर थोड़ी से हटाया। तुम्हें लगता है वाकई मुझसे बेहतर दोस्त मिल गया तभी यहाँ मुझ पर लानत बेचने आए हो? मैं 7 साल चुप था, यही मेरी गलती थी, क्योंकि तुमने मुझसे बहुत वक्त ये बात छुपाई थी कि हरमिल तुम्हारे निकाह में है। फिर अचानक से तुम दो का ये रिश्ता मेरे सामने आया, ऊपर से हरमिल मुझसे मोहब्बत करने लगी, लेकिन तुम्हारे निकाह से आज़ादी नहीं चाहती थी। हाँ, सारी वजह और मजबूरियां जानता हूँ। उसे बदला लेना था अपने बाप और तुम्हारे बाबा से। पर ऐसा ही इंसान था मैं जासिम, जिसे ये हालात चुप लगा गए। फिर गिल्ट भी तो था कि एक ब्याही औरत पर दिल आ गया। ये भी लगता था जैसे मैं ना होता तो मुमकिन है तुम और हरमल दुश्मन दुश्मन खेलते एक दिन नॉर्मल हो जाते। फिर जिसे चाहा वो खुद ही हर फैसला किए मुझे जुदाई और ताउम्र लाहासली की सजा सुनाकर चली गई। कभी तुमने पूछा आकर कि लाले इस चुप की वजह क्या है? मैं चुप रहा जासिम तो तुम कौन सा बोलते रहे, या कब आकर मेरी चुप तोड़ने की कोशिश की? तुम तो खुद मुझसे दूर हो गए। तुमने ही तो मुझे संभालना था, मेरी चुप तोड़नी थी। और था मेरे पास कोई क्या? मुझे तकलीफ से निकालना था, पर तुम खुद हर्ट होकर अलग कोने पर बस गए। तुम्हें अपनी बेइज्जती दिखाई नहीं दी, फिर भी मैंने उसे छोड़कर तुम्हें चुना, क्योंकि तुम मेरी एक कॉल पर इस चुप के रिश्ते के बावजूद मौजूद रहे। लेकिन तुम मुझे मेरे जुर्म की सजा सुनाओ और चले जाओ हमेशा के लिए। अब तुमसे नहीं, तुम्हें नहीं मांगूंगा, ना कोई दिलावर तुम्हें कॉल करके आने का कहेगा। अगर तुम नहीं तो मुझे हरमल भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बस लड़ता रहूंगा, हर्ट करता रहूंगा, और मैं उसकी तकलीफ नहीं बनूंगा मजीद, क्योंकि अभी जाकर तो उसे कोई अपना मिला है। मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ। तुम दोनों मुझे जो मर्जी समझना पीछे, कोई परवाह नहीं मुझे। बेवफा, भगोड़ा या बुज़दिल कुछ भी नाम दे देना। हाँ, ठीक कहा तुमने, तुम्हारे बिना मरूंगा नहीं जासिम और रग़ज़ी, बस मान मरेगी। जासिम की तकलीफ तो कुछ नहीं थी, असल कर्ब झेलने तो अब भी वली के हिस्से आए थे। वो इसे परे करता खुद बात से उठा। शायद वो किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता था। बात सुन मेरी वली, तू पागल हो गया है। उस लड़की का तो सोच जिसे सिसक सिसक कर मिला है। उसे छोड़ जाएगा तू? मर जाएगी वो तेरे बिना। असल फसाद मैं हूं तो मुझे दे सजा, उसे नहीं। क्या सोचेगी ये था वो इंसान जिसके पीछे मरती आई है? जासिम ने उसकी बाजू पकड़कर जाने से रोकते लहरा कर वली को अपने सामने ला खड़ा किया। दिलावर खुद मजीद ये सब ना सहते वहां से चला गया था। हाँ, यही सोचेगी कि जाया कर दी उसने मुझ पर मोहब्बत। उसके पास उसके बाबा हैं, वो मेरे बगैर भी जी लेगी। उसने जानता है क्या कहा कि एक दिन मुझे फिर तुम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कर सकता दोबारा। एक ही मौत दोबारा नहीं मर सकता। लिहाजा बेहतर है मैं तुम दोनों की जिंदगी से दफा हो जाऊं। खाली हाथ वाले इस वली वहाब सिकंदर का जाना ही बेहतर है। तुझे भी मुझसे प्यार नहीं रहा, वो भी नहीं समझी कि मुझे क्या चीज तोड़ेगी। तुम दोनों को बहुत सता चुका हूं मैं, अब नहीं। हो सके तो माफ कर देना मुझे जासिम और रग़ज़ी कि मैं तुम्हारी दोस्ती का सिला नहीं दे सका, लाला नहीं बन सका तुम्हारा। जानता हूँ दोस्ती टूटती है तो जमीन और आसमान कांपते हैं, पर ये रोज रोज सर पर आसमान गिरने से बहुत बेहतर है। वली की ये सब बातें जितनी जासिम को तकलीफ दे रही थी उतनी इश्ताल भी दिला रही थी। वली इतना खुदगर्ज बनकर कैसे सोच सकता था? किस काफिर को सिला चाहिए? देखो लाले, ये हमारे बीच की बात है। हरमल को अभी जाकर कुछ खुशी मिली है, उससे मत छीनो ये सब। अगर उसने ये कहा भी तो दिल से नहीं कहा होगा। शायद वो हमारे टूटते रिश्ते की वजह खुद को समझकर पागल हो रही हो। जासिम इस बार जब्र करता गुस्से पर काबू पाए नरमी से समझाते बोला, पर वली कुछ सुनने के मूड में ना था। पागल हो जाएगी वो, क्योंकि ये हमारा रिश्ता तो अब कोई नहीं बचा सकता। हम तीनों एक दूसरे की बर्बादी का एक दूसरे को इल्जाम देते रहेंगे। यही हमारा मुकद्दर है। जाओ यहाँ से, और दोबारा मेरी मौत की खबर भी आए तो मत आना यहाँ। जासिम जासिम को लगा जैसे किसी ने उसे सजाए मौत सुनाई हो।
دل کاٹ کر رہ گیا، دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے ولی کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت بالکل رحم کھانے کے موڈ میں نہ تھا۔ میری وجہ سے اسے مت چھوڑو ولی، کیوں تم مجھے گناہ گار بنا کر مارنا چاہتے ہو؟ لالے کیا تمہیں لگتا ہے میں یہ سہ سکوں گا؟ جن دو لوگوں کے ملنے کے لیے میں نے تہجد میں اٹھ کر دعائیں مانگی، وہ دو میری وجہ سے الگ ہوئے تو میری تو ساری ریاست غارت ہو جائے گی۔ میں جو کچھ دنوں سے مسکرانا سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بھی یہی ختم ہو جائے گی۔ خود غرضی مت سمجھنا اسے، پر پہلی بار زندگی سے پیار سا ہو رہا ہے، لیکن تم دو مجھے زندگی سے پھر نفرت پر اکسا رہے ہو۔ ہم اپنا رشتہ ٹھیک کر لیں گے ولی، پر خدا کے لیے اسے مت چھوڑ کر جاؤ، وہ تمہارے بنا نہیں جی سکتی۔ مانا اس نے مجھے گالیاں دی لیکن تب بھی مجھے اس پر غصہ نہیں ہے۔ ہم دونوں سے زیادہ اذیت جھیلی ہے، تم اس سے نارمل لڑکی کی طرح بیہیویئر کیسے امید کر سکتے ہو؟ ہوش کے نہان لو ولی۔ وہ ولی کا چہرہ ہاتھوں میں بر کر جس سے پھٹ پڑا، کیونکہ جاسم بہت زیادہ ڈسہارٹ تھا۔ ولی سے اسے ایسے بچپنے کی ہرگز امید نہ تھی، جبکہ ولی نے اس کے چہرے کے گرد جمے ہاتھ پکڑ کر ہٹائے۔ میرے لیے کچھ بھی آسان نہیں چھوڑا گیا، تم میرے ساتھ زبردستی اپنا رشتہ ٹھیک کر بھی لو تو کیا فائدہ؟ میں جان چکا ہوں میری اب تمہاری زندگی میں کوئی جگہ نہیں رہی جاسم۔ بات چھوٹی ہے پر مجھ پر قہر بن کر ٹوٹی ہے، کاش کوئی سمجھ پاتا مجھے۔ ہمیشہ کے لیے نہ صحیح کچھ وقت مجھے چلے جانا چاہیے۔ وہ اپنا فیصلہ صادر کر چکا تھا، جبکہ دروازے میں کھڑی ہرمل کے پیروں سے جیسے زمین سرک گئی۔ وہ دل گھبرانے پر بابا کو ڈاکٹر سیکیورٹی کے سپرد کرے ولی کو دیکھنے چلی آئی تھی، پر اسے امید نہ تھی وہ آگے کی سنے گی۔ کون کہاں جا رہا ہے؟ وہ دونوں بیک وقت دروازے کی طرف دیکھنے لگے جہاں ہرمل کھڑی تھی۔ جاسم کے چہرے پر پریشانی آئی جبکہ ولی نے نظریں ہی پھیر لی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم دونوں سے۔ وہ بے یقین سی قریب آئی تو جیسے اسے دونوں کی خاموشی کاٹ کھاتی محسوس ہوئی۔ سٹریس مت لو ہرمل، جاسم نے جیسے اسے شانت کرنے کی کوشش کی، پر وہ آگے سے دل خراش سا مسکرائی۔ بے فکر رہو، اب نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوگا، اب ہارٹ اٹیک آئے گا مجھے انشاءاللہ۔ ہرمل نے جواب جاسم کو دیا، جبکہ دیکھ وہ تکلیف سے ولی کو رہی تھی۔ ایکسکیوز می۔ ولی کے پاس اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کی ہمت نہ تھی، تبھی وہ جانے لگا جب ہرمل نے اس کی بازو پکڑ کر اپنی جانب گھسیٹا۔ جاسم کا تو دل بیٹھتا محسوس ہوا کہ نہ جانے اگلے پل یہاں کیا ہو جائے۔ میں نے بکواس کی تھی نا کہ معافی دے دو، اپنے سینسز میں نہیں تھی، جلن ہو رہی تھی جب تم اس جاسم کے لیے مر رہے تھے، تب بھی کہہ دیا تھا کہ میں بھی آزما سکتی ہوں۔ میری جلن کو میرا گناہ بنا دیا تم نے ولی۔ ادھر میری آنکھوں میں دیکھو بزدل کہیں کے، جب مجھے سنبھالنے کا حق ملا تو بوجھ بن گئی ہوں تمہارے لیے۔ وہ دو دن بھی برداشت نہ کر سکے تم وحشت زدہ ہرمل کو۔ بھاگ رہے ہو؟ ارے بھاگنا ہی تھا تو بہت پہلے بھاگ جاتے نا۔ اب جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے تب بھاگنا تمہیں زیب دے گا کیا؟ جس ولی سے میں نے محبت کی تھی جسم، یہ وہ نہیں، یہ تو میرا ولی نہیں۔ تم دو میری وجہ سے دور ہوئے، یہ تکلیف مجھے اندر ہی اندر مار رہی ہے۔ تم دو کا رشتہ کھا گئی میں، تم دو کبھی میری تکلیف تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم دو ایک دوسرے سے دور ہو، یہ مجھے ختم کر رہا ہے۔ پر نہیں، سب ٹھیک کرنے کے بجائے تمہیں بھاگنا مناسب لگا تو یقیناً میں ناقابل برداشت ہو گئی ہوں گی۔ جاسم اس سے پوچھا اس کی فلائٹ کب کی ہے، ہم دونوں اسے ایئرپورٹ تک چھوڑ آتے ہیں۔ وہ چیختی چلاتی درد سے بلکتی جس سے ان دونوں کے دل چیر گئی، جبکہ اس کی آخری اپنے آنسوؤں کو رگڑ کر کہی بات نے تو دونوں کا دل کاٹ سا دیا۔ جاسم اسے لے جاؤ یہاں سے پلیز۔ ولی نے جاسم کی طرف دیکھتے منت کی تھی اور جاسم رحم طلب نگاہوں سے ولی کو دیکھ رہا تھا، جس سے کہہ رہا ہو ایسا مت کرو ولی، جبکہ وہ لڑکی اذیت سے مسکرائی پھر خود پر ہنسی۔ میں خود دفع ہو جاتی ہوں ولی، تم پریشان مت ہو۔ جاسم تم بھی دفع ہو جاؤ، کیونکہ ہم نیچ لوگ اس اونچے آدمی کو ڈیزرو نہیں کرتے۔ غلطی کی میں نے یہاں آ کر۔ اس دنیا میں اب میرے جینے کی وجہ صرف میرے بابا ہیں اور کوئی نہیں میرا اب۔ جاسم تم گواہ رہنا کہ ولی نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس وقت ولی کے ضبط سے بہت برا کھیل گئی تھی، جبکہ ان دو کی لڑائی میں اگر دل جاسم کا پھٹ جاتا تو دونوں کو دنیا ہی بھول جاتی۔ لڑائی کیا چیز تھی اور جاسم کا سر چکرانے لگ چکا تھا۔ میں نے نہیں چھوڑا، وہ گھرا کر چیخا تھا۔ اور کیسے چھوڑا جاتا ہے ولی؟ وہ اس سے دگنی چلائی تھی۔ دونوں ایسے آمنے سامنے تھے جیسے ایک دوسرے کو نوچ کھائیں گے، اور سر جاسم کا پھٹنے لگا تھا۔ وہ آنکھیں دھندلانے پر جب لڑکھڑایا تو ولی نے بروقت اسے سہارا دیا۔
हरमल भी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर लाई। खुदा के लिए लड़ना बंद करो वरना कुछ बुरा हो जाएगा। तुम दोनों मेरी जान ले लो पर खुदा के लिए एक दूसरे से दूर मत हो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। वली उसको बिठाए खुद भी परेशान सा साथ बैठा तो हरमल भी उसके कदमों में आ बैठी। दोनों की आंखों में किरचियां थी पर जासिम इन दोनों से ज्यादा तकलीफ में था। तुम इसे अपना लो ना, ये तुम्हारे बिना मर जाएगा। मैं इन गालियों के लिए सॉरी करती हूँ, मैंने वो दिल से नहीं दी। देखो अगर तुम वली को वापस ना मिले कि मुझे भी नहीं मिलेगा। तुम बहुत कीमती हो हमारे लिए। तुम कैसे अपने दोस्त को छोड़ सकते हो जासिम? तुम तो इन लोगों से भी प्यार करते हो जो तुम्हें तकलीफ देते रहे। फिर वली के लिए दिल क्यों सख्त कर लिया? देखो ये मुझे छोड़ जाएगा तो मैं सांस कैसे लूंगी जासिम? वो उसके कदमों में बैठी इस वक्त किसी सवाली की तरह भीख मांग कर इन दोनों को बहुत तकलीफ दे गई। जबकि जासिम ने खुद उठकर नीचे बैठी हरमल को उठाकर वली के पहलू में बिठाया, खुद गहरे सांस लेता उठ खड़ा हुआ। तुम दो मेरी बात कान खोल कर सुनो। अगर तुम दो एक दूसरे से अलग हुए मैं खुद को शूट कर दूंगा। मैं रहूं ना रहूं तुम दो अलग नहीं होगे, समझ आ गई? अगर मैंने दोबारा तुम दो को लड़ते देखा तो मेरी हालत और इस हालत से मौत तक के जिम्मेदार तुम दोनों होगे, हरमल और वली। मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि मैं तुम्हारे वली को नहीं छोड़ूंगा। मैं मिन्नत करता हूँ, मुझ पर यकीन करो दोनों। बात करो और ये मसला यहीं हल करो, फिर हम साथ हॉस्पिटल निकलते हैं। उबैद अंकल से मिलना चाहता हूँ। सोचा था रुकूंगा पर मैं इस जगह नहीं रह सकता। तुम दो मुझे मार दो कि मिलकर तो मेरी बीबी का क्या होगा? हाँ, वो भी मर जाएगी। हाँ, ये मैं तुम दोनों को क्यों बता रहा हूँ? तुम दो तो बस मुझे ख्वामखा परेशान करते हो मिलकर। वो इन दो की जानिब झुका, दोनों की अकल में अपना कहा घुसाने की कोशिश में था। पर वो दोनों ही जासिम के लिए परेशान थी क्योंकि जासिम की आंखें इस कदर सुर्ख हो रही थी जैसे खून उतर आया हो, और जासिम का सर भी शदीद दर्द में था। और इस लम्हे जो जासिम को दर्द था वो ऐसा था जैसे वो थोड़ी थोड़ी जासिम की जान ले रहा हो। खुदा के लिए तुम दोनों एक दूसरे पर रहम खाओ। मैं बाहर हूँ, हल करो ये टेंशन। हरमल तुम इसे कभी नहीं आजमाओगी, वादा करो इससे। और वली तुम कभी से हर्ट नहीं करोगे। अपनी जिद अब तो छोड़ दो पागलो। 7 साल इस जिद की भेन चढ़ा कर भी तुम दो का दिल ना भरा। ओ मेरे खुदा मुझे सब्र दे। करो बादशाह बाश। वो इस वक्त अपने दर्द से पागल था और अफसोस में भी मुब्तला था। उसके जाते ही वली ने हरमल को देखा जो भीगती आंखें छुपाने को मुंह ही मोड़ गई, बहुत ज्यादा बिखरी हुई थी। तुम मुझे छोड़ कर जा रहे थे? सीरियसली वली? आंसू पोंछने के बाद वो बहुत कर्ब से वली को देखते उसकी तरफ मुड़ी। तुम दोनों को हरमल? वो अब भी हरमल को सफाक और जालिम लगा। चंद आंसू मजीद हरमल की आंख से बह निकले। मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हें इतना सता दिया। इतनी बड़ी सजा नहीं सह सकती कि तुम्हारी कभी सूरत भी ना देख पाऊं। तुम अपनी जगह ठीक हो पर प्लीज सामने वाले की कैफियत पर भी नजर कर लिया करो। तुम्हें अपनी तकलीफ ही तकलीफ लगती है। तुमसे दोबारा कभी नहीं लड़ूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, अंदर ही अंदर घोट लूंगी खुद को। तुम ठीक रहना बस। वो उसके हाथ को मजबूती से थामे बैठी भीगी आवाज में आंसुओं को पीछे धकेलती हुए बोली, अगर इस लड़की का वली के बिना गुजारा होता तो वो कभी आती ही क्यों? तुम खुद को घोटने से बेहतर है मेरा गला दबा दो। मुझ पर ऐसे एहसान मत करो जो मेरे गले का फंदा साबित हो। हरमल वो सख्त दुख से उसकी तरफ देखता बोला तो हरमल ने गहरा सांस लेते अपने बहते आंसू रोके और रोती हुई सिसकियां भरती वो वली के सीने लगी। वो भी जो अकड़ा बैठा था मोम हुआ और बाजुओं में हरमल के कामते वजूद को भेंट सा लिया। मैं तुम्हें कुछ भी कह दूं लेकिन मैं ऐसी बात किसी बात पर अमल नहीं कर सकती वली जो तुम्हें दुख दे। मुझे बहुत बुरा लगा जब तुमने जासिम को चुना, इसी का गुस्सा निकला। तुम मुझे इतना भी नहीं समझ पाए। मैं तुम्हारे साय तक को शेयर नहीं कर सकती, और तुम पूरा जासिम की दोस्ती के लिए तड़पते कैसे बर्दाश्त होते मुझसे? मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हें पाया है। 7 साल तड़पी हूँ पर तुम तो 7 दिन भी मुझे नहीं मिल सके और दूर हो गए। बहुत बहुत बुरा रो रही थी, उसकी हिचकी सी बन चुकी थी और वली बस कर्ब के संग उसे सुन रहा था। वो मेरी जिंदगी का खास हिस्सा है, मैं उसे किसी कीमत पर नहीं खो सकता। वो मेरी जिंदगी से चला गया तो आधा वली उसके साथ खो जाएगा। तुम भी तो समझो मुझे कि मैं बहुत बेबस हूँ। वो उसकी बेबसी समझकर जरा रूबरू ही सर इस बात में हिलाया जिसे मान गई हो। ठीक है, मैं आइंदा तुम दो के मामले में नहीं बोलूंगी।
اس نے وعدہ کیا وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، تو تم بھی وعدہ کرو اسے دور نہیں ہونے دو گے، اور میرے سامنے اس کے لیے تڑپنا بھی مت، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ کہ 2 پرومس دے دو، میں مان جاؤں گی۔ وہ اس کے سامنے بہت بے بس تھی۔ ولی اس کے لیے آکسیجن جیسا تھا، ورنہ ہرمل جیسی لڑکی تو کسی کو گھاس نہ ڈالتی تھی، سوالی بننا تو بہت دور کی بات تھی۔ ٹھیک ہے، دیے پرومس۔ وہ بھی نرم پڑا، تو اس بار جب وہ گلے لپٹی تو زیادہ برا روئی۔ دکھی تو وہ بھی تھا، لیکن نہ رونے کے وعدے پر پوری طرح ڈٹا تھا۔ تھینک یو ولی، میں ڈر گئی تھی، سب ختم ہو گیا۔ ایسے دوبارہ مت ڈرانا، تم تو غصے کے بہت برے ہو، میں بہت ڈر گئی ہوں۔ وہ روبرو ہوتی، اس کا چہرے کے سنگ ہتھیلیوں کو لگاتی، سخت دکھ سے شکوا کر گئی۔ اس کے چہرے کو روبرو ہوتی، اس کے چہرے کے سنگ ہتھیلیوں کو لگاتی، سخت دکھ سے شکوا کر گئی۔ تو ولی نے تائید کی کہ ہاں وہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اچھا ہے، دوبارہ پنگا نہ لینا مجھ سے، جن بھی آتے ہیں مجھ پہ۔ وہ ابھی بھی بے شرمی سے دھمکا رہا تھا، جبکہ دونوں کے بیچ بہت کم فاصلہ تھا۔ آنکھوں میں تڑپ اور دیوانگی بھی شدید تھی، اور اس سے پہلے ولی اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ مٹاتا، ان کی سانسیں ایک دوسرے میں گھل کر کچھ رشتے کا رومان پرور آغاز کرتی۔ دلاور کے دھاڑنے سی آواز پر وہ دو ایک دوسرے سے پریشان ہوتے دور ہوئے اور گھبرا کر باہر بھاگے، تو دلاور نیچے زمین پر گرے پڑے جاسم کا چہرہ تھپکا رہا تھا۔ ولی اور ہرمل کی نظر جب بے جان جاسم پر پڑی اور اس کے ناک سے نکلتے خون پر، تو دونوں کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ ہرمل نے تو شدید زور سے چیخ تک مار دی، جبکہ ولی کو لگا اس کا دھڑکتا دل اچانک تھم گیا ہے۔ ٹنٹنا، بہت ہی خطرناک موڑ پہ میں نے ایپیسوڈ ختم کی ہے، بس آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ جاسم کو کیا ہو گیا؟ او، سوچے سوچے کیا ہو گیا ہمارے پیارے سے جاسم کو۔ ویسے بات ہے کہ آج اس نے بہت زیادہ تکلیف سہی ہے، تو کیا ہوگا اگلی ایپیسوڈ میں یہ تو آپ کو کل ہی پتہ چلے گا۔ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، دھماکے دار لگی نا، تو اچھا سا ریویو بھی دیتے جائیے گا۔ اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ مزیدار ہی کرتی ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے اوپر نیچے تو سٹوری چلتی رہتی ہے، وہی تو سٹوری کا مزہ ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں کل ہفتے کی لاسٹ، یعنی ویک کی لاسٹ دھماکہ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔